салом бинандагони азиз ва хушомадед ба барномаи сархатти рӯйдодҳо ки аз студияи марказии радиои озодӣ тақдиматон мешавад. имрӯз 5 январ аст ва дар 10 дақиқаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо дар бораи истеъфои ҳукумати Қазоқистон дар пайи эътирозҳои саросарӣ дар ин кишвар, бозпурсии яке аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшон ва вазъи муҳоҷирони бандмонда дар фурудгоҳи Маскав хоҳем гуфт. бино ба пешгӯии маркази обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои номусоид ва боришот дар кишвар то рӯзи 8 январ, яъне охири ҳафта идома хоҳад кард. рӯзи 5 январ яхбандиву туман пешбинӣ шудааст. ҳавошиносон мегӯянд ба эҳтимоли зиёд дар рӯзҳои 5 ва 6 январ дар минтақаҳои кӯҳии кишвар аз ҷумла ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тарма фарояд. соли нав дар Тоҷикистон бо барфу сардиҳо шурӯъ шуд. барфи зиёд ва фаромадани тарма рӯзи 3 январ ҳаракатро дар ягона роҳ байни шимолу ҷануби Тоҷикистон мушкил кард. қариб як рӯз баста будани роҳ боиси банд мондани садҳо нафар дар ду тарафи роҳ шуд. намояндагони ширкати нигаҳбони роҳ ё IRS гуфтанд, ҳама талошро карданд то роҳ ҳарчи зудтар боз шавад, аммо ронандагон аз кори ширкат норозигӣ мекунанд. дар поёни рӯзи 3 эътирозҳо зидди болоравии нархи энержӣ, президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев истеъфои ҳукуматро пазируфт. дар амри президенти Қазоқистон ки имрӯз нашр шуд, омадааст бар пояи моддаи 70 сарқонуни ин кишвар истеъфои ҳукумат қабул мешавад. муовини сарвазири собиқ Алихон Исмоилов муваққатан сарпарасти мақоми сарвазири Қазоқистон таъин шудааст. тибқи ҳамин санад тамоми аъзои ҳукумат то интихоби ҳукумати нав иҷрои вазифаҳояшонро идома медиҳанд. чанде пеш аз ин амр, Тоқаев дар шаҳрҳои Алмато ва Жанаозен ва ҳамчунин вилояти Мангистау вазъи фавқулода эълон кард ки то 19 январ идома мекунад. дирӯз дар шаҳри Алмато эътирозгарон кӯшиш карданд ки ба қароргоҳи раиси шаҳр ворид шаванд. пулис бо гази ашқовар ва норинҷакҳои садои эътирозгаронро пароканда кард. тазоҳургарон мошини пулисро тахриб намуданд. субҳи 5 январ шаҳрдории Алмато бо пахши изҳороте иқрор кард ки ваз таҳти назорат қарор дорад. эътирози ахири Қазоқистон 2 январ дар вилояти Мангистау баъди болоравии бесобиқаи нархи гази моеъ оғоз ёфт. сипас нооромиҳо ба дигар шаҳру вилоятҳои Қазоқистон тавсия ёфтанд. додситонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Фаромӯз Эргашев ҳуқуқшинос ва фаъоли комиссияи 44-ро ба бозпурсӣ даъват карда ба ӯ гуфтанд, аъзои ин гурӯҳ ки иборат аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Бадахшонанд, бояд ба масъалаи ба эътидол овардани вазъ дар Хорух кордор нашаванд ва ин корро худи мақомот анҷом хоҳад дод. додситонии вилоят дар робита ба даъвати намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ изҳори назар накардааст. тазоҳурот дар Хорух рӯзи 25 ноябр пас аз он сарзадҳи Гулбидин Зиёбеков, сокини ноҳияи Рошдқалъа, ҳангоми боздошт кушта шуд. мақомот ӯро ба ҷиноятҳои сангин ба мисли гаравгонгирӣ муттаҳам мекарданд. тазоҳургарон гуфтанд, амалкарди мақомот худсарӣ ва истифодаи беш аз ҳадди зур буд. дар рӯзҳои гирдиҳамоии эътирозӣ дар Хорух, мақомот бо аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ созишномаи дуҷониба оид ба эътидол овардани вазъ ба имзо расонида ҳамкориро шурӯъ карда буданд. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ибтидо аз таҳқиқи якҷонибаи эътирозҳои моҳи ноябри имсол шикоят доранд. онҳо мегӯянд, дар гирдиҳамоии охири Хорух 17 нафар захмӣ ва 2 кас ба ҳалокат расиданд, вале мақомот танҳо латукуби кормандони ниҳодҳои қудратиро тафтиш мекунанду бас. расонаҳои Афғонистон ба нақл аз мақомоти ҳукумати Толибон мегӯянд, ки 40 чархбол аз ин кишвар пас аз сарнагунии ҳукумати Ашраф Ғанӣ ба Тоҷикистон ва Узбекистон интиқол дода шудааст ва гуфтугӯ барои бозгардонидани онҳо идома дорад. масъулини ҳукумати Толибон ҳамзамон гуфтанд, ки бо Тошканд ва Душанбе дар ин бора гуфтугӯҳое анҷом шудааст, аммо Тоҷикистону Узбекистон ҳозир нашуданд, ки ин чархболҳоро ба Афғонистон баргардонанд. шабакаи телевизионии Тулу рӯзи 4 январ ба нақл аз Инъомуллоҳ Самангонӣ, муовини сухангӯи ҳукумати Толибон гуфт, беш аз 40 чархболи Афғонистон ба кишварҳои ҳамсоя, бахусус ба Тоҷикистон ва Узбекистон аз сӯи мансубини идораи пешини Кобул интиқол дода шуда ва барои бозгардонидани чархболҳо гуфтугӯҳо оғоз шудааст.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید رویخط افرادی تحت جستجو از طریق اینترپل را نو کرده است. در فهرست نو تاجیکستان 3140 نفر را برای جنایت‌های مختلف بیشتر تروریسم و افراطگرایی جستجو می‌کند. شهریار نظریف نماینده اینترپل در تاجیکستان در صحبت با نشریه انسان و قانونی وزارت کارهای داخلی گفته است سال گذشته بیش از 100 نفری مورد جستجو بازداشت شدند. هرچند مقامات درخواست بازداشت بیش از 3000 نفر را طریق اینترپل تصدیق می‌کنند، ولی 2 سال اخیر در سامانه رسمی وزارت رویخط افراد مورد جستجو دیده نمی‌شود. 2 سال پیش سازمان‌های بین‌المللی اینترپل را تنقید کرده بودند که با درخواست کشورهای مثل تاجیکستان مخالفان و منتقدان را جستجو و بازداشت می‌کند. با درخواست تاجیکستان اینترپل بارها فعالان مخالفین را در خارج از کشور بازداشت کرده بود، ولی پس از تنقیدها آنها را رها کردند. ظاهراً پس از این اینترپل کاملا رویخط آنهایی را که با درخواست تاجیکستان جستجو می‌شدند از صفحه رسمیش پاک کرد. ده‌ها مهاجر اخراج شده تاجیک در فرودگاه دمدیدوی مسکو هنوز منتظر بازگشت به وطن هستند. بیش از 40 مهاجر تاجیک یک هفته اخیر در این فرودگاه قرار داشتند، ولی روز 3 ینوری سفارت تاجیکستان خبر داد که قسم زیادی آنها را به وطن فرستاد. یک گروه دیگری مهاجران را صبح امروز 5 ینوری با پرواز به بخارای ازبکستان فرستادند. بختیار غیورف یک تن از این مهاجران به رجای آزادی گفت آنها از طریق ازبکستان به روسیه آمده بودند. از همین راه آنها را پس گرداندند. به گفته غیورف در 3 روز اخیر که آنها با سرنوشت نامعین در فرودگاه مسکو قرار داشتند، بیش از 20 مهاجر دیگر را که در میانشان 5 زن نیز بود برای خارج کردن به وطن به فرودگاه آوردند. برخی از این مهاجران بند مانده در فرودگاه میگویند آنها را به سبب خارج کردند، ولی برخی دیگر بر این فکرند که برای عوض کردن نامناسب و نقض قانون‌های بود و باش رانده شدند. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت اکثر مهاجران بند مانده آنهایی بودند که نامشان در رویخط افراد ممنوع شامل شده است. روسیه قانونی بود و باش در این کشور را از 1 ینوری سخت‌تر کرده است. از این رو مهاجران هراس دارند که اخراج از این کشور افزایش می‌یابد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در 6 سال اخیر 21 مورد کشتن نوزادان از طرف مادرانشان را ثبت کردند که از جنایت‌های گوش ناشنید به حساب می‌رود. این امور تکان دهنده را میرزا امان رافیزاده معاون دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست درباره زورآوری در اویلا در مجلس نمایندگان در آخر ماه دکمبر سال گذشته اعلام کرده است. میرزا امان رافیزاده در نشست سبب‌های قتل فرزند نوزاد با دست مادران نگفته است، ولی افزوده است تحلیل‌ها نشان دادند که اکثر چنین جنایت‌ها از زورآوری در اویلا سرچشمه می‌گیرند. در تاجیکستان تولد فرزند بنکاح مایه شرمساری دختر و خانواده او حساب می شود و از این رو در گذشته موردهایی بودند که دختران از ترس فرزند نوزاد خود را کشتند و یا پرتافتند. رومان روتنبرگ پسر یک میلیاردر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که هیچ تجربه هاکی را نداشته است، مربی دسته هاکی اسکا سنت پترزبورگ تعیین شد. دسته اسکا یکی از مهمترین باشگاه‌های لیگ کانتیننتالی هاکی به شمار می‌رود. پدر رومان روتنبرگ بوریس روتنبرگ یکی از ثروتمندترین شخصان روسیه و دوست دوران کودکی پرزیدنت روسیه است. مالک دسته اسکا سنت پترزبورگ شرکت عظیم گازپروم و رئیس آن گنادی تیمچنکو دوست دیگری ولادیمیر پوتین میباشد. رومان روتنبرگ هیچگاه مربی و یا هاکی بازی کسبی نبوده است. او سال 2019 از دانشگاه سیبیر مجوز مربی را دسترس نموده است. ماه سپتامبر سال گذشته رومان روتنبرگ 40 ساله اثنای مصاحبه با تلویزیون ورزشی مچ تیوی گفته بود که سر از سال 2014 کمش 800 قوه آزمایی هاکی را تماشا کرده است و این تجربه به اصطلاح جدی می باشد. دوستان عزیز، در این قسمتی برنامه چون معمول درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع میدیم. بانک ملی امروز 5 ینوری $1 را 11 سومانی و 30 درم تعیین کرده است. 1 یورو 12 سومانی و 74 درم نرخ دارد. ارزش روبل روسی کم تغییر یافته 1000 روبل 150 سومانی و 10 درم است. بینندگان گرامی، تشکر که تا این ثانیه ها همراه ما بودید. سرخط رویدادها را به پایان میبرم. تا ملاقات نوبتی، روزی خوب داشته باشید.